गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 29 अध्याय प्रथम भाग। गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेळे तरिले ब्रज नारे से ब्रज नारी पयरे मन मथाओ निरंतरे मन निरंतरे थाओ हा कृष्ण बोली जीव जाओ। 29 पुरंजन आख्याने तत्पर विख्यान मैत्रेयवाचम सीजे प्राचीन नृपवर नारद पादे देशिर कहयति आनंद रे से मुनि ब्रह्मा कुमारे प्राचीन बहिवाचम भो मुनि तुम्भे ज्ञान पर कहिल अध्यात्म विचार तुम्भे से परोक्षवादेश कहिल से सांख्य का तुम्भे जे परोक्षवादेन कहिल जे सांख्य कारण मुहे जी न पारिली चिते छेदी संशय कह मते जे मार्गे बुझिबई मोहि से मार्गे कहिबा गोसाए जीवा पंडित दृढ़मती ए अनुभव से जानते आंभर एणे नाही ज्ञान विषय जड़े मन छोन एणु न धरे ज्ञाने रोती विवेके नुहे आंभ मती भोमुनि फेड़ पुण ताहा मोर्थे कह पुण्य देहा से पुरंजनर विचार श्रवणे ज्ञान हेब मोर शुणी नारद महाऋषि ता भावे कहन्ति विशेषे नारद वाचम शुण राजन सावधान कहिबा पर खोजे ज्ञान पुरुष पुरा जन जेहि कर्मरूपुर कला से कि अकत्रय बेनिपाद बहु चत्वार के निस्साद इमन्ते नाना पुर करी ए जीवताम देवी हरि अज्ञात सखी जाकु कही ईश्वर नाम ओटे से नाम रूप रुबाहारो एणु अज्ञात नाम तारो समग्र प्रकृति गुण को पुरुषे इच्छिले भोग को तेबे ए पुर नवद्वारे रचना करे से व्यवहारे जे पुरे हस्त पद घेनी करई कर्म लाभ हानि से पुरे थाई करे भोग माया निर्बोधे अनुराग ए पुरु अन्य पुर से ए पुरु अन्य पुर जेहि भोग सुखादि न हेतहि
এ যে মানব কলেবর অশেষ দেহ মধ্যে সার এ পুর মধ্যে জীব রহি ইন্দ্রি বিষয় রসে মহে বিবিধ সুখ ভোগ সার জীব ভুঞ্জই এ মন্দির সে পুর মধ্যে বুদ্ধি নারী একাশে পবি একাশে সর্ব তবিহরি সে যে সমত্বে হয়েছ ন বলো এম রসদন সে নারী বসে জীব থাই ইন্দ্রিয় ভোগে তোষ হয়ে ইন্দ্রিয় গণ বুদ্ধি সখী তা বূর্তি মানে সখিলে ইন্দ্রিয় গণে বুদ্ধি সখা তা বৃত্তি মানে সখিলে খাম যে জ্ঞান কর্মেন্দ্রিয় গণে পুরুষ ভোগে বিষেতা টাণে এ জ্ঞান কর্ম ইন্দ্রদশ এ জ্ঞান কর্ম ইন্দ্রিদশ ইহাঙ্ক ভোগ জীববশ এ পাপ পুণ্য আদি করি বলে ভুঞ্জই কর্ম ধরি এ পুরে দ্বারি সর্প সেহি এ পুর দ্বারি সর্প যেহি এ দেহে প্রাণ ওটে সেহি যে পঞ্চবৃত্তি রে সঞ্চার এণু কহিলু পঞ্চশির মহত ভট্ট যাহা কহি মনর নাম ওটে সে দশ ইন্দ্রি সে দশ ইন্দ্রি নায়ক তাকু জিণন্তা নাহি লোক তাকু জিণই যেবে বজন সে যোগী এতি নিভুবান উত্তর দক্ষিণ যা কহি রাজ্য পাঞ্চাল দেশ সে এ পঞ্চবিশ য়োরে এ পঞ্চবিশ য়োর আল ইহা তো বুঝ মহিপাল ইন্দ্রিয় ছিন্দ্র যেতে কহি এ পুরে নব দ্বার সেহি এবেনি চক্ষু নাসা কর্ণ যে মুখ গুহ্য লিঙ্গ স্থান ইহাকু নব দ্বার কহি ইন্দ্রিয় গণ স্থান এহি এ সঙ্গে জীবর গমন বিষয় করে আস্বাদন নয়ন মুখ নাসাতার এ পূর্ব দিগ পঞ্চদ্বার উত্তর দক্ষিণ যা কহি এবেনি কর্ণ দ্বার সেহি পশ্চিম দিগে বেনি দ্বার এ লিঙ্গ গুহ্য নূপবর এ নবদ্বারে নির্মিত যে যা বিষয়ে আস্বাদিত সেবন্তী আত্মা রে বিহরি এক আর এক আগসরি খদ্যাত আবি মুখী হই চক্ষুর নাম এ বলাই এবেনি দ্বারে পুরঞ্জন করই রূপ আস্বাদন নলিনী নালিনী যে দুই নাসিকা নাম সে ওটই এ দ্বারে অবধূত নাম
গন্ধাদি আমোদ পবন গন্ধাদি আমোদ পবন সুগন্ধ দুর্গন্ধ সহিতে সহিতে এ দ্বারে ঘেনই নিরতে বদন নামে মুখ্য দ্বার রসজ্ঞ বাক্যতা মধুর স্বাদু অস্বাদু দ্রব্য যেতে এ দ্বারে আস্বাদে নিরতে পিতৃহু দেবহু যে নাম এবেনি কর্ণ দক্ষ বাম এ শ্রুতি যুগে পুরঞ্জন করই শব্দ আস্বাদন নিন্দাস্তবন বাক্য যেতে এ দ্বারে ঘেনই নিরতে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এ দুই শাস্ত্র পঞ্চাল বলি কহিয়ে এ পিতৃ জান দেব জান গতিরে করই গমন এ মার্গে থাই নিরন্তর যে ইচ্ছা সুখ নৃপবর অসুরী দ্বার লিঙ্গ স্থান দুর্মদ উপস্তর নাম ব্যবায় নাম রতি কহিয়ে প্রজা সর্জন করে তহিয়ে তা অধভাগে গুহ দ্বার নিরত নামটি তাহার বৈশস্য নাম নর্ক কহিয়ে সে দ্বারমল উৎসর্গয়ে অন্ধ বলি বইলু যাহা এ প্রাণী পাদ বলি তাহা এবেনি ইন্দ্রিঙ্ক বিষয় কহিবা শুণ তা নির্ণয় আদান প্রদান সে করে যে যা বিষয় অধিকারে দ্বিতীয় অন্ধ যে পয়র কহিবা এথি রবিচার ইন্দ্রি যোগে পুরঞ্জন কামার্থে কর ই গমন অন্তর পুর বলি যাহা হৃদয় পদ্ম কহি তাহা অন্তর পুর বলি যাহা হৃদয় পদ্ম কহি তাহা বিষ্ণু বিসুচি নামটি যাহার এ মন নাম নৃপবর তাব সে থাই পুরুষ ভজই হর সবিরস এ জীব প্রাকাশে চলই বুদ্ধি জহিকি চলাবই তাব সে পুরুষ অধীন করই নানা কর্মমান এ দেহ রথ স্বরূপেণ তোতে কহিছি নৃপরাণ এ রথে অশ্ব রূপ হই ইন্দ্রিয় গণে ছন্তি রহি পঞ্চ বিষয় মার্গে হয়ে গমন্তি সম্ব স্বর যায় বিশ্বর জ্ঞাত নির্মিত এ রথে সকল সংযুত এ রথে পুণ্য পাপ দুই সে চক্র রূপে তহি রহি ধ্বজ স্বরূপে তিনি গুণ রথ বন্ধন পঞ্চ প্রাণ বুদ্ধি সারথি রূপে রহি এ মন রশ্মি অটে তহি হৃদয় পঙ্কজর রথি বসিবা আসন তাতি তথে রথ কুবর দ্বন্দ্ব ভার ইন্দ্রি বিষয় তহি সর আর শপথ ধাতু আবরণ তার বিক্রম মূর্ত জান ইন্দ্রিয় রসে রসু থায়ে
से मृग तृष्णारे धामये जे जाहा विषये रसीण आस्पाद करी अनुक्षण धन्य जे कर्म एहांकर दुर्जय दुष्ट दुराचार ए जीवे भुंजे इंद्री मुखे अज्ञान मति मोह दुखे मृग तृष्णारे जल करी भुंजई माया मिथ्या भरी जलरे कालरे गति न जानई ए माया भोगे मत होए निरते हरे निज प्राण न जाने ए मूढ़ अज्ञान ए सर्वस्वर रूपे काल चंड बेग नामे भूपाल गंध गंधर्वे दिव्या दिवानी सिए 360 प्रकाशे ए सर्वे काल संगे थांते जीवर आयुष हरंते काल दुहिता जाकु कहिए जोरारो नाम ओटे से प्राणी रूप कांति हरे देखिले प्राणी ताकु तरे एणु ताहाकु प्राणी भोले बरणे केही न इच्छिले से मृत्यु तारे भग्नि प्राय स्नेहे आवरी नित्य रहे जवन अधिपति जेहि मृत्युर नाम ओटे सेहि ए मृत्यु जम रूप धरी जीव विनाशे अधिकारी जवने तार सेनापति ए आद्या व्याधि जेते छन्ति ए जीव शरीरे पीड़न्ति एणु मृत्युर संगति अप्रज्वार आदि जेते ज्वर प्रवेशे नाशन्ति शरीर विविध दुखे परित्राये पीड़न्ति प्राणो शेष जाए 100 संवत्सर प्रमिते शरीरे थान्ति अविरते प्राण इंद्रिय मन धर्म निर्गुण आत्मा रे अर्पण एकाम सुख लव मात्रे भुंजई दुख सुख गात्रे ए मोरो बोली अहंकार बहिछि दुख निरंतर परम आत्मा भगवान से सर्व हेतु चैतन जाबत तांकु न जानई ए जीव भ्रमे भ्रम थाए ताबत प्रकृति गुण रे ए जीव पड़ी अहंकारे गुणाभिमानी निरंतरे अवश्य कर्म रे संचारे सात्विक रजतम आदि कर्मे जे होए त्रय विधि पुरुष जे कर्म करोए से अनुसारे देह बहे सात्विक कर्म जेवा करे अधिक प्रकाश लोकरे ए तीनी लोक जस तार गावंती देवासुर नर राजस्व कर्म जे करंती आद्यरे सुखे सुख से लभन्ते पश्चाते लोभे बहु दुख ए भाव न जाने मूर्ख तामस कर्म रे जे फल से शोक दुख मोह आळ अज्ञाने भावे मूढ़ देहे स्वकर्म बसे भ्रम थाए अज्ञाने भावे मूढ़ देहे स्वकर्म बसे भ्रम थाए केवे पुरुष नारी होए ए चोराचोरे भ्रमे सेहि ए चोराचोरे भ्रमे सेहि केवे पुरुष नारी होए नपुंस जन्म केवे धरे ए रूपे कर्म अनुसारे के बाता देव तनु पाए मनुष्य जोनि केल भये खरादी पशु चोराचोरे स्वकर्म भुंजन्ति पामरे जे सोने क्षुधा तुर होए विकले कुकुर भ्रमई आहार अर्थे निरंतरे पशई नाना पुर द्वारे
কাহি বা আহার মিলয়ে কাহি নির্ঘাতে দণ্ড পায় সর্বে বলন্তি মারো মারো দুষ্ট সজ্জন আদি নর তা ভাবে কর্ম শত্রুপণে নিরতে দণ্ডে অনুক্ষণে প্রাভব অনেক পাইছে ভ্রমে অতিরেক সে রূপে এ জীব সঞ্জাত স্বকর্ম বলে আতজাত এণু এ কাম আসে মোহে নিরতে কর্মে ভ্রমে দেহি কে বাবা ঊর্ধ্বে ভোগ করে কে বাবা অধ মধ্যপুরে এমন্ত উচ্চ নিচে ভ্রমি কর্ম ভুঞ্জই দুঃখে শ্রমি শ্রবস্ব স্ববস্ব নহে প্রিয়া প্রিয়ে কাহি বা দুঃখ সুখ ভয়ে কাহি দণ্ডাদি পরাভব কাহি ঐশ্বর্য বৈভোগ এ দুঃখ সুখাদি সহিতে আত্মাবন্ধন এ সঙ্গতে এণে তা নহে প্রতিকার দুঃসহ দুঃখ মহাঘোর যাবত তাপত্রয় অছি তাবত সুখ নাহি কিছু যেবে প্রতিকার ইচ্ছয়ে অতি দুঃখরে দুঃখী হয়ে যে শোনে প্রাণী শির ভার অশ্বাসী রখ ই কন্ধর সে কি তাহার ভার নহে তে শোনে প্রতি দুঃখ দেহে কর্মর কর্মটি কেবল নহে একান্ত প্রতিকার অবিদ্যা মার্গ কর্ম দুই কর্মে কি কর্ম নাশ হই যে শোনে শয়নে স্বপনে দেখই বিবিধ বিধানে প্রতীত হয়ে নিদ্রাগত অসত্য মনে তাজ জাগ্রত প্রতীত হয়ে নিদ্রাগতে অসত্য মনে তা জাগ্রতে গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হেলে তরিলে ব্রজ নারী সে ব্রজ নারীଙ୍କ পୟରେ মন মথাউ নিরন্তরে মন নিরন্তরে থাও হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উদ্ধার রাধা ধো মতে উদ্ধার রাধা ধো।